દેશમાં લોકડાઉનની અફવાઓ સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણી, પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે નાગરિકોને સતર્ક રહેવા કરી અપીલ। કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ નવી દિલ્હીમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન જારી કરી દેશમાં લોકડાઉન લદાવવા અંગે ફેલાતી તમામ વાતોને પાયાવિહોણી ગણાવી છે। તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સોશિયલ મીડિયા અને अन्य માધ્યમો દ્વારા પ્રસારિત થતા અહેવાલો તદ્દન ખોટા છે ને સરકારની આવી કોઈ યોજના નથી। આ સાથે જ તેમણે ઈંધણના પુરવઠા અંગેની ચિંતાઓને ફગાવતા જણાવ્યું હતું કે દેશમાં કાચા તેલનો પર્યાપ્ત સંગ્રહ છે જે કોઈપણ કટોકટીનો સામનો કરવા માટે સક્ષમ છે। વ્યૂહાત્મક વિશ્લેષણ રજૂ કરતા સંયુક્ત સચિવે માહિતી આપી હતી કે ભારત પાસે હાલમાં આશરે 2 મહિના સુધી ચાલે તેટલી ઈંધણની ક્ષમતા અને અનામત જથ્થો ઉપલબ્ધ છે। પશ્ચિમ એશિયામાં પ્રવર્તતા તણાવ વચ્ચે પણ ભારતની તેલ કંપનીઓ અને સંશોધન કેન્દ્રો સતત કાર્યરત છે જેથી સામાન્ય નાગરિકોને પેટ્રોલ, ડીઝલ કે રાંધણ ગેસની અછતનો સામનો ન કરવો પડે। સરકારના આશ્વાસન પાછળનો મુખ્ય હેતુ બજારમાં જોવા મળતી કૃત્રિમ અછત અને ગભરાટમાં કરવામાં આવતી ખરીદી પર અંકુશ મેળવવાનો છે। सबसे पहले तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज अ र्यूमर। प्लीज मेक इट क्लियर टू एवरीबडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ऐसा कोई विचार भी नहीं किया गया है। सो इन वेरी क्लियर टर्म्स आई वांट टू रिटरेट, देयर इज नो सिचुएशन लाइक लॉकडाउन। No decision has been taken. It is not even under consideration. One, HMEL, Barmer refinery. So Barmer refinery बहुत advanced stage में है, and we hope to see it coming into full function or shortly. So that's two. LPG booking data and delivery data. Delivery data is absolutely normal. Yesterday it was 54 lakhs and the booking was close to 60 lakhs, 60 or 61 lakhs. कुछ रिटेल आउटलेट्स में ड्राई आउट हुआ है, आपने पूछा उसकी डिमांड, उसे हम कैसे करेंगे। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता सवाल था कि कुछ पार्शियल ड्राई आउट्स इन सर्टेन एरियाज। Precisely for this reason, I have requested on the cost of repetition 2-3 times. मैंने 2-3 बार आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील की है, प्रार्थना की है कि कृपया पैनिक बाइंग न करें, र्यूमर्स पर, अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास 1 लाख पेट्रोल पंप है। 1 लाख पेट्रोल पंप में से 91,000 से ज्यादा हमारी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पेट्रोल पंप हैं। सफिशिएंट प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है, पेट्रोल पंप पर भी अवेलेबल है, हमारे टर्मिनल्स पर भी अवेलेबल है, हमारी रिफाइनरीज 100% और उससे भी अधिक कैपेसिटी पर चल रही हैं, कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। आप जैसा कह रहे हैं कि कुछ प्राइवेट का जो आप बोल रहे हैं, वी विल गेट इट वेरीफाइड एंड एवरीबडी इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू सप्लाई फ्यूल टू द कंज्यूमर्स। इसके अलावा डीजल का आपने इंडस्ट्रियल डीजल बोला। एक्चुअली हमारे 2 तरह के पेट्रोल पंप होते हैं, एक सादे आम जनता के लिए और दूसरे कंज्यूमर पंप्स होते हैं। सो कंज्यूमर पंप्स किसी इंडस्ट्री के पास हो सकता है, किसी कोऑपरेटिव के पास हो सकता है। तो जनरली आमतौर पर जो कंज्यूमर पंप हैं उनके कंज्यूमर्स को डिस्करेज किया जाता है रिटेल आउटलेट पर जाने के लिए, बट ऐसा कोई डाटा नहीं होता है कि जहां पर हर एक ट्रक का नंबर नोट किया जा सके। आपने कहा 2 मंथ का स्टॉक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, 2 मंथ तो मैंने कम बोला है, 2 मंथ का तो सप्लाईज हैव बीन एश्योर्ड। इसके अलावा we have the supplies in our refineries, we have the supplies in our terminals, we also have, in our pipelines, the products are there. So we have sufficient product with us.